Mare, nagpataod na day ka og kuryente sa Morisco Uno? Aw, oo, Mare. Abi ni mo, Mare, dako kayo kalainan sa kinabuhi kung doon na kay kurente. Mao ba, Mare? Unsa ka kung musumpay na lang ni sa imong kuryente? Pwede di ay na, Mare. Aw, uy, makabarato ka pa kay magtunga man tas bayad. Lagi sabno. Sige, Mare, sumpay lang diha. Mari! Mga silingan! Tabang! Ang ako kusina! Ha? Unsay na ito po? Ako'y nadunggay na gusto ka ganina! Hala ka, Mare. Nasunog ang iyong kusina. Tabang! Tabang! Mga silingan! Tabang! Ayaw na paabutang nga mahitabo ang maong trahedya. Flying Connection, puhasa na. Mintras wala pa'y kinabuhi o kabtangan nga na disgrasya. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Morisco Uno. At ang Black Time program ng Oras ng Himala ng Jesus is Our Shield, alas 5 ngadto alas 6 sa buntag, dinhi lamang sa Miss o Radio 87.5 FM, Lunes hangtod Biyernes. Si nanay po ay 2 taong bulan! Nakikita na po niya yung aking mukha! Pinatunayan niya sa akin that He is our Jehovah Rapha, the great healer. Pilipinas, you will move forward. Ang kasaganan mo hindi tigil, Pilipinas. May himala sa oras ng himala ay meron! At inaanyayahan din namin kayong dumalo sa gawain ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa Cagayan de Oro City sa ating Sunday Miracle Service from 9 a.m. to 12 noon. Ito po ay ginaganap sa H&J Palad Building, door number 4, National Highway, Barangay Cugman, Zone 5, Cagayan de Oro City. Alaman po ang inyo pong kailangang himala. Himala ng kaligtasan, kagalingan, kalayaan, kasaganang bagong buhay. Breakthrough sa trabaho, sa negosyo, restoration ng relationship, breakthrough sa ministry. Matatanggap niyo po siya. Kapo'y lalabas dito, nagliliwanag sa biyaya ng Ang HIV kung Human Immunodeficiency Virus usa ka seryoso nga makatakod nga sakit nga mahimong mosangpot sa AIDS kung Acquired Immunodeficiency Syndrome. Importante nga panalipdan ang imong kaugalingon gikan sa HIV, pinaagi sa responsible sexual behavior, paglikay sa mga gigamit nga dagom ug regular nga check-up kung ikaw usa ka sexually active. Ang sayo nga pag-ila sa pagtambal sa HIV hinungdanon alang sa pagpugong ug pag-uswag sa AIDS ug mga komplikasyon. Ang mga tawo nga adunay HIV nga nakadawat sa tambal o nagsunod sa ilang regimen sa tambal mahimog makasinati sa usa ka hinungdanon nga pagkunhod sa ilang viral load nga dili mahimo nga mapasa ang virus sa uban. Ang regular nga check-up ug komunikasyon uban sa imong healthcare provider importante sa pagmonitor sa imong panglawas o pagdumala sa HIV. Ang paggamit usab sa mga kondom makapagkunhod pag-ayo sa risgo sa transmission. Likay ang paggamit og dagom o mga syringe nga gigamit alang sa pag-injection sa droga tungod kay kini adunay dakong tsansa sa pagpasa sa HIV. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Miss o Radio 87.5 FM. Anda mo balita, mo alagad, mulingaw. Gusto ba kamo masayod sa mga dagkong balita dinhi sa atong nasod ug gawas sa nasod? Sundan ninyo kanunay ang turmanong Kasikas sa Kabuntagon. dinhi inyong may baw-an ang mga nagkariang kasikas sa nasod sa paugnat sa kusog, kalihukan sa mga artista, kasikas sa negosyo, ug labaw sa tanan ang kasikas sa lakat sa atong panahon. Kasikas sa Kabuntagon. Matag adlaw nga Lunes paingon sa adlaw nga Sabado, sa may alas 6:30 paingon alas 8:30 ang takna sa Kabuntagon. Dini lamang sa Miss Radio 87.5 FM, mubalita, mualagad, mulingaw. Pahinumdum panahon sa linog. Dili mataranta sa panahon nga nagapadayon pa ang linog. Mutago sa mga lig-on nga butang ug lugar nga mahimong inyong mataguan. Mupalayo sa mga butang nga daling matumba og mabuak. Diha sa panimalay kanunay ang damo ng flashlight, pito, tambal, tubig ug mga pagkaon nga daling madala og ipahimutang kini sa lugar nga daling makuha sa panahon sa linog. Kini nga pahinumdom og mensahe ang hatod kanato sa Miss o Radio 87.5 FM. Mubalita,
mualagad, mulingaw. Mga kamis o radyo, karon nga padayong kasanutian ang pag-ulan, di malikayan ang pagsaka sa tubig baha. Aron malikay kita sa sakit nga leptospirosis, likayi ang pagtunog sa tubig o paghupot sa mga butang nga kontaminado sa ihi sa mga mananak. Ayaw og humol o salong sa tubig baha. Likayi usab ang paggamit sa tubig kung gikan pa kini gibaha sa niaging mga adlaw. Paggamit og butas, raincoat o ubang protektado nga mga sinina kundi malikayang makahumol sa baha. Gamiti og waterproof nga bandage o dressing ang samad sa bisan asang parte sa lawas nga mahumol sa tubig. Aron luwas ang tubig nga imnon gikan sa gripo, siguruha nga gipabukalan kini usa gigamit. Pahimangno kini sa Miss o Radio, mubalita, mualagad, mulingaw. For us, music is everything. It touches our lives and can change the way we are. Good day mga ka-Miss-Or! Bagong kinabuhi o bagong programa, yatod kaninyo sa Miss-Or Radio 87.5 FM. Ang Miss-Or Wicked Vibes. Reminiscing your past to your favorite music. Kung ikaw mahilig sa love songs, alternative songs, slow rock, umuman pang mga genre sa musika. Gikan sa 80s, 90s ug 2000s, you belong with us. At ang iyang atong bagong programa ng Miss Or Weekend Vibes. Kauban ang inyong bagong at DJ in town, yours truly, DJ Mikey Buyog. Matag adlaw nga Domingo, 1 to 4 p.m. Dili lang sa inyong paboritong radio station sa Misamis Oriental, ang Miss O Radio 87.5 FM. Mo balita, mo alagad, mo ligaw. See you mga ka-Miss-Or! Matag adlong Sabado, inyo nang mabati ang programang Kahaya dinhi sa 87.5 Miss O Radio. Sa maong programa, hisgutan ang mga kalambuan sa atong kooperatiba, Moresco One, aron ang atong mga member consumer owners kung MCO makahibalo ug dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya inyong mabati matag adlong Sabado alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag dinhi lamang sa 87.5 Miss O Radio. Atangi! Si Filimon, na masol. Nakakuha, ug isdang. Ugo nga na eplema, hassle gyud. Pag Myra Cough na. Sa Myra Cough, o ka ng bagtok na plema sa presyong 650 ra per tablet SRB. Maunang afford ra ang Myra Cough. Ug wala na plema, padayon ang kalipay. Sa merkadong guba. Myra Cough! Alagang Unilabian. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Ohoy, alibang-bang. Ubo nga may plema, mag Myra Cough na. Humok ang tiga nga plema sa presyo na masarangan pa. Myra Cough! Unilabian. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Or on the spot. On the spot nga mga balita inyong madungog. On the spot nga mga proyekto, serbisyo o programa gikan sa nagkalain-laing ahensya atong isibya. Tourist spot sa nagkadaiyang lalawigan, ipaabot aron inyong mailhan, inyong masuruyan, inyong malaagan, inyong matagamtaman ug matilawan ang gamang misamisnon. Mga personalidad nga naa sa spotlight atong mas ilailahon, abi-abihon, pahalipayan sa kahanginan aron makahatag ninyo og inspirasyon. Miss Or on the spot. Mabati matag adlong Sabado gikan sa alas 6:30 ngadto alas 10 sa buntag dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 mubalita, mualagad, mulingaw. Spotted ang tanan sa programang Miss Or on the spot. Ayo, nang, palayo ko og dawat sa inyong bill sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha dong. Ayo, nang, palihog dawatan ning notice of disconnection sa kuryente. Ibilin lang ng kaputol diha dong. Ayo, manang,
Ang inyong linya sa kuryente naputol ko na. Ug ang kaputol gibilin ko na sad. Adto na ko. Salamat ha. Ha? Aw, unsa gud ay na dong? Ay sa kadjut lang dong. Mubayad ko. Aw, asa unsa na ni oy? Mga misis, ayaw na pabuta nga ikaw mataranta. Ang imong obligasyon sa kuryente, asikasuhan na. Kini nga pahinumdom, hatod ka rin yung sa Moresco 1. Arani! Ang programang PMU. Pamilyang Misa-Mis nun, unahon. Dinhi sa Miss Radio, 87.5 FM. Programang mupahibalo sa mga nahimo ni former Governor Peter Unabia. Programang mutubag sa mga isyong gibato. Ang programang alang sa katawan sa lalawigan sa Misamis Oriental. Atangi, pamilyang Misa-Mis nun, unahon. Dinhi sa Miss Radio, 87.5 FM. Matag adlong Sabado, alas 7 ngadto alas 8 sa buntag. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Patrol Balita alas 11. Dini inyo mabati ang mga labas ug nag-unang balita. Sunod o gawas sa nasod. Patrol Balita alas 11. Maayong buntag, Misamis Oriental, tibok na sudimans, tibok kalibutan nga nabot sa atong sibihan. Adlawng Martes karon, Disyembre 23, tuig 2025. Nagawinaw kamo sa Miss or Radio 7.5 News FM. Kini ang inyong tig balita, Miss or Julina Luab lang sa Miss Radio Patrol Balita sa alas 11. Kini mga nagunang balita, karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Peter Gross Close nag-debut sa ice skating tournament sa SEA Games. Sa Celebrity Balita. Chavit Singson gitinguha ang pagkuha sa Miss Universe. Alam sa balita sa negosyo. Presyo sa petrolyo muubos. Sa balita, gawas sa nasud. 16 patay, 18 na angol sa aksidente sa bus sa Indonesia. Sa balita, sunod sa nasud. 6.7 trillion pesos nga budget sa 2026, suportado sa Malacanang, matod ni Gatchalian. Sa balita sa rehiyon. Sara Dikinan nakagawa og bronze sa heptathlon 2025 SEA Games. Alam sa balitang lokal. Sa 69 ka benepisyaryo sa Taguluan nagadawat og ayuda sa SLP o
Og PWD gitagaan og prosthetic leg sa Villanueva. Sa pulis, balita. Mga bukog sa kaning NPA commander na recover sa Hinguog City. At ang iyang magdali nini sa atong pagbalik. Talabunga Plus Herbal Capsule. Nagbibigay ng pag-asa para gumaling na tayo. Talabunga Capsule na mura at garantisado. Patibayin ang sarili, ika'y makakaasa. Sa iyong mga nararamdaman, talagang gagaling ka. Ang pagod sa pang-araw-araw, kasama na yan sa buhay. Para marating natin ang minimiting tagumpay, magtalabunga plus capsule na. Talabunga Plus Herbal Capsule. May tanglad, lagundi, sambong, moringa, guyabano at may vitamin C. Mapalit na sa inyong suking butika para sa mas epektibong kombinasyon. Inom matag adlaw sa Talabunga Plus Herbal Capsule ug B Plus 500. Hayahay. Sa balita, sa paugnat sa kusog. Giba matudan ni Peter Goes Close sa ang iyang worth sa ice skating batog sa ubang mga entries. Gikan sa tropical nga mga nasud, humana ka daw og gold ug silver nga medalya sa short track speed skating event sa 33rd Southeast Asian Games sa US International Ice Skating Training Center. Ang 18 anyos nga 24 sa 2024 Gangwon South Korea Winter Youth Olympian mihimo sa iyang debut sa SEA Games. Una nga nakadaog og silver sa men's 1,500 meter o gold medal sa men's 500 meter event. Nanguna sa 500 meter sa oras nga 43.257 seconds o gibiyaan ang Singaporean nga si Rio Yik Ong kinsa nakakuha og silver sa 43.592 nga oras o ang Indonesian nga si Jeremiah Wihardia nga may oras og 43.962 alang sa bronze. Sa Celebrity Balita. Bisan pa sa bago nga mga kontrobersya sa Miss Universe pageant, si kanhi Ilocos Sur Governor Chavez Singson may kumpirmar nga anaa siya karon sa mga diskusyon sa mao nga kanhing executive sa pageant organization aron makuha ang brand. Si Singson niingon nga sila si kanhi Miss Universe Organization MUO President Paula Shugart o kanhi Vice President Sean McLean moani sa Pilipinas karong Enero aron hisgutan ang posibilidad nga mapalit ang global firm gikan sa kasamtangang tagian ini nga sila si Mexican Raul Rocha o Thai Ana Jakrajutatip. Niadtong tuig 2023, si Sugar ni-resign sa presidente sa MUO pagkahuman sa 22 katuig nga paglingkod taliwala sa giingon nga mga kalainan sa direksyon sa palisiya ni Jakrajutatip. Ang negosyante o politiko nagpugong sa paghatag sa eksaktong numero alang sa pag-angkon. Apan miingon nga siya andam nga mukuha kon ang presyo husto. Human sa pahinomdong, atay tali sa bata sa negosyo o gawas sa nasod. Boss, naka-duty ka? Oh, nga naman. Kahapon, nakabatik ko og sakit sa lawas. Karon, bugat nagyod akong pamati. Basin ugma, grabe pagyod ni. Pabag-ubag-ura ba ang panahon? Aladong, kung naay sakit sa lawas ug bugat ang pamati, sa yung rana, mag-BioFlu dayon. Kaya ang bisan unsang sintomas sa flu. BioFlu? Sakto, kung bugat ang pamati ug sakit ang kalawasan, ayaw na hulating nga mo grabe. Tuman na dayon og BioFlu. Salamat, boss. Mag-BioFlu na ko. Alagang Unilabian. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Alam sa balita sa negosyo. Mopatuman og rollback ang mga kumpanya sa petrolyo adlang Martes, Disyembre 23 tungod sa gilaumang oversupply o gisgutanan sa ceasefire sa gubat sa gawas sa nasod. Ang kandidat sa rollback sa kerosene muminos og 1.60 pesos matag litro. Sa diesel, muminos og 1.30 pesos matag litro. O sa gasolina, muminos og 80 centavos matag litro. Epektibo ang maong kausaban na sugod sa alas 6 sa buntag sa nasampit nga adlaw para sa Sea Oil ug Jetty. Samtang alas 6:01 sa buntag usab alang sa Caltex. Sa balita, gawas sa nasud.
Labing menos sa 16 ka mga tao ang namatay ug 18 ang naangol sa usa ka aksidente sa bus sa niadtong Lunes sa lalawigan Central Java sa Indonesia. Matod sa mga opisyal, nawad-an og kontrol ang pampasahirong bus human naigo sa divider sa dalan ug nabalitok. Ang bus nga nagdala og 34 ka mga pasahero nagbiyahe gikan sa Jakarta paingon sa syudad sa Yogyakarta. Gilayon nga gidala sa pinakaduol nga ospital ang mga pasahero o giingong overspeeding ang hinungdan sa aksidente. Human sa pahinomdom, atayong talay sa balita sulod sa nasod ug balita sa rehiyon. Malipayong Pasko kanatong tanan, labi na sa mga katawhan sa lungsod sa Taguluan. Hinaot nga atong masaulog nga malinawon ug puno sa gugma ang kapaskuhan. Atong hinumduman nga ang Pasko mao ang adlaw nga natawhan sa atong labaw nga makagagahom nga naghatag kanato og giya, grasya ug kalambuan. Uban sa akong pamilya, ng Congressman Bambi ug Konsihala Evie, kini si Attorney Nadia nagapanimbaya kaninyo sa malipayong Pasko ug mabungahon undanong bag-ong tuig kanatong tanan. Sa balita, sunod sa nasod. Nagtuo si Senator Win Gatchalian nga dili evento ni President Ferdinand Marcos Jr. ang proposed 6.793 trillion pesos national budget para sa tuig 2026 lagip ang mga probisyon ini. Matod ni Gatchalian, hapsay og maayong pagkakoordinar ang Kongreso ug ang ehekutibo sa paghulma sa 2026 national budget. Busa wala siya kawala kang adunay bahin nga tutulan si Presidente sa maong pundo. Gipasigarbo sa senador nga ang 2026 budget gitumong sa pagtubag sa mga panginahanglan sa katawhan o sa pagpalig-on sa mga serbisyong publiko. Dugang pa niya, plano sa Kongreso nga i-activate ang Joint Congressional Oversight on Public Expenditures aron malantaw ang paggasto sa gobyerno sa tibuok tuig ug masiguro nga husto, transparent ug epektibo ang paggamit sa pondo sa katawhan. Sa balita sa rehiyon. Gipamatudan pag-usab sa taga-Valencia nga atleta nga si Sarah D. Keenan ang talento ug determinasyon sa mga Valenciano kay makaabot sa international nga level. Human niya magkuha ang bronze medal sa heptathlon sa 225 Southeast Asian SEA Games nga gipahigayon sa Thailand. Pinaagi sa kinitibuk ang 5,201 points. Napaligon ni Dikinan ang iyang posisyon isip usa sa labing banggiitang atleta sa heptathlon. Ang iyang kalampusan dako gisaulog sa iyang team uban ni team coach Dario nga midayeg sa iyang pagkamakanunayon, disiplina ug likong espiritu sa pakigbisog sulod sa 7 ka mga event sa heptathlon. Kini nga kadaugan sa kadakong garbo alang sa dakbayan sa Valencia tungod kay mao kini ikaupat nga sunod-sunod nga SEA Games podium finish ni Dikinan o sa kapamatuod sa iyang padayon nga kahandaan, kalig-on o dedikasyon sa labang sa athletics. Human sa pahinomdom, ang detalye alang sa balitang lokal at ang isa itong pagbalik. Si Kapitan Romeo Bacaro o Tagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City, nagpaabot sa ilang minutong panimbaya sa katawhan sa malipayang kasalugan sa Pasko o magumahong paratado sa bagong tuig. Mr. Radio. Alam sa balitang lokal. Nakakalawa to gayuda ang 69 ka benepisyaryo ubos sa payapa at masaganang pamayanan kon pamana, DSWD Livelihood Grants kon PDDG, Community Mobilization Fund o ang SLP individual gikan sa DSWD ni adtong Lunes, Disyembre 22 sa Oscar Conference Room. Kini nga programa ubos sa Sustainable Livelihood Program kon SLP. Og nahimong posible, pinagi sa paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa pamunuan ni Mayor Attorney Nadia Imano Ilipe og sa MSWD, ubos ni Miss Verlin Baclay, aron matabangan ang panginabuhian sa mga lungsuranon. Tuyo sa Sustainable Livelihood Program nga mahatagan og dugang kapital ug kapasidad ang mga lumulupyo aron makasugod
ug makapalambo sa ilang kaugalingong panginabuhian, ilabi na kadtong anaa sa mga hilit o nang inahanglan nga komunidad. Alam sa balitang lokal. Malimpayon o malampuso ng pagbisita ni Miss Maria Fela Mata o sa ka-person with disability kan PWD sa opisina ni Mayor Julio Oy o dakong kalipay ang iyang gibate tungod sa tabang og suporta sa LGU Villanueva, ilabi na sa pagtabang kaniya sa pagpangita og prosthetic leg. Kini nga tabang nahimong posible pinaagi sa pagigtambayayong sa partner NGO nga gi-facilitate sa MSWD office ubos sa pagpanguna ni Miss Lioxien Orditor. Nagpasalamat si Miss Lamatas tanang opisyal ug empleyado sa LGU Villanueva nga may tabang og nagpakita og tinuuray nga pag-atiman sa mga PWD. Ang maong pagbisita usa ka matahom ug malampusong panagtagbo nga nagpakita sa tinuuray nga serbisyo nga adunay malasakit sa katawhan. Human sa pahinomdom ang detalye sa pulis balita. Si Filimon, na masol, nakakuha, ug isdang, Ubungan na plema, hassle gyud. Pag Myracaf na. Sa Myracaf, o ka ng bagtok na plema sa presyong 650 ra per tablet SRP. Maunang afford ra ang Myracaf. Ug wala na plema, padayon ang kalipay. Sa merkadong guba, Myracaf. Alagang Unilab yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracaf. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Radio. Sa pulis balita. Na-recover sa Philippine Army's 58 Infantry di Malulupig Batalyon uban sa Ingog Police Station og Soko ang mga bukog sa gituuhang iya sa usa ka miyembro sa New People's Army kon NPA sa Sitio Mangilit, Barangay Balason, Hingoog City, Misamis Oriental. Sumala sa kasundaluhan, nasuta ang lubnganan human voluntaryong gipadayag sa kaning NPA nga si Mario Romano Alicano alias Zero. Ang lokasyon ini ato sa custodial debriefing. Gig-zoom sa tropa ang mga patayng lawas nga gituuhang iya ni John Ray Lamumay Ayuma alias Rebo o sa kakaning NPA Platoon Commander. Gibutyag nga napatay si Ayuma sa enkwentro batok sa 58 Infantry Battalion sa nasampit nga area netong tuig 2021. Gipadayag ni Lieutenant Colonel Yancito Grizula Jr., Commanding Officer sa 58 IB nga ang operasyon nagpakita sa pagtahod sa kasundaluhan sa kinabuhi og nagsilbi usab nga pahimamno sa epekto sa violenteng ideolohiya. Iya usab ang panawagan niyang giusab ang panawagan sa gobyerno sa kalinaw og pagsuporta sa mga aktibong NPA nga andam mo surrender. Samtang LGU sa Ingog City mutabang sa hustong lubong sa biktima. Atong oras alas 11:31 sa kabuntagon. Hatod kaninyo ni Kapitan Romeo Bacaro kagawad alang magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City. Mga kamisor, inyo nabati man sa batagarong oras sa hatod kaninyo sa Miss or Radio 7.5 FM. Alang sa inyong opinyon o sesyon, ipadangat lamang ka na sa Miss Radio official Facebook page. Kini ang inyong tigbalita, Miss or Julina Luab sa Miss Radio. Mo balita, mo alagad. Mulingaw. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay kusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.